वर्गस्य आरम्भम् इदानीं वयं कुर्मः। सर्वप्रथमं वयं ध्येयमन्त्रं गायामः। पठामि संस्कृतं नित्यं। कः गायति? कः इच्छति? ছাত্রীরা থার্ড সেমের কেউ কর থার্ড সেম স্যার পড়বো? না তুই করিস, তুই করিস না। দাঁড়া, থার্ড সেমে কেউ আছে নাকি দেখি এক মিনিট। থার্ড সেম, ফিফথ সেম, শিখা, সোনালী, সুদীপ্তা, কোথায় রে? শর্মিলা, কর, ডাকছি তোদেরকে কাল থেকে ডেকেই যাচ্ছি কোনো সাড়া পাচ্ছি না। কর, কে করবি? शीघ्रं गायन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यम्। दृश्यते वा अमल महोदय? दृश्यते वा? दृश्यते वा? হ্যাঁ, পরিষ্কার। কি বলতো ঝুমা? আচ্ছা, আমি করছি তাহলে। নিকিতা, দেখা যাচ্ছে না? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। স্যার বলবো? আচ্ছা, হ্যাঁ, शीघ्रं। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। গানের মতো করে গাইতে হবে। पठामि संस्कृतं नित्यं। सर्वे पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं नित्यं। पुनः पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि वदामि संस्कृतं सदा। वदामि ध्येयामि संस्कृतं सम्यक्। ध्येयामि संस्कृतं सम्यक्। सम्यक् इति उच्चारणं मास्तु, सम्यक् इति। আমি কিভাবে উচ্চারণ করছি সেটা সবাইকে একটু করতে হবে, মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনতে হবে। ধ্যায়ামি সংস্কৃতং সম্যক। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु। গ্লাসটা দাও, খাই ডব করে খাই দিয়ে আবার গ্লাসটা রাইখে দেয়।
अस्तु प्रथमं वयं परिचयं वदामः। मम नाम বিপ্লবः, अहं শিক্ষকः। এভাবে সবাই সবার পরিচয় বলুন। সবার প্রথমে मम नाम अष्टमी राय अहम छात्रः। मम नाम ऋतु अहम छात्रः। मम नाम झुमा अहम छात्रः। मम नाम पूर्णिशिखा। झुमा पुनः वदतु। हरि ओम, नमस्ते। मम नाम झुमा अहम छात्रः। छात्र। बर्णिता। मम नाम वर्णिता अहम छात्रः। विपाशा। मम नाम विपाशा अहम छात्रः। चैताली। मम नाम चैताली अहम छात्रः। जमुना। जमुना पंडित। मम नाम যমুনা अहम छात्रः। নাম বলার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি বলতে হবে, হ্যাঁ, সময় নষ্ট করা যাবে না। ओके सर। ঝুমা অধিকারী। জুলি মাহাতো। मम नाम जूली अहम छात्र। মণিমা দেবনাথ। मम नाम मणिमा अहम छात्र। মিতালি দাস। मम नाम मिताली अहम छात्रा। अहम छात्रा इति। अहम छात्रा। महिला वदति छात्रा, पुरुषः वदति छात्रः। निकिता घोष। मम नाम निकिता अहम छात्रा। राखी बर्मन। मम नाम राखी अहम छात्रम। रिनी बर्मन। मम नाम रिनी अहम छात्रा। ऋतु। मम नाम ऋतु अहम छात्रा। रुमा दास। मम नाम रुमा अहम छात्रा। सविता राय। मम नाम सविता अहम। सानंद दे। मम नाम अहम छात्रा। संतोषी राय। मम नाम संतोषी अहम छात्रा। शर्मिला राय। मम नाम शर्मिला अहम छात्रा। शिखा अधिकारी। श्रुति दत्त। मम नाम श्रुति अहम छात्रा। शिखा विश्वास। मम नाम शिखा अहम छात्रा। सोनाली सिंह। मम नाम सोनाली। सोनालिका राय। सुमना दे। सुप्रिया मित्र। सुष्मिता दास। मम नाम सुप्रिया अहम छात्रा। सुष्मिता दास। मम नाम अहम छात्रा। सुदीप्ता। मम नाम सुदीप्ता अहम छात्रा। अस्तु, बहु सम्यक्, बहु उत्तमम्। अस्तु, इदानीं কিছু গতকালের পড়া কিছু গতকাল যেগুলো জেনেছিলাম যে বিষয়গুলো সেগুলো একটু দেখে নিয়ে আমরা নতুন বিষয়ের দিকে আজকে যাব। তো এখানে अत्र
কতগুলো ছবি আছে। চিত্রম পশ্যন্তু পৃচ্ছন্তু ভবান কহ এবং अहम पृच्छामि सर्वे वदन्तु, अहम पृच्छामि सर्वे वदन्तु। চিত্রম পশ্যন্তু বদন্তু। মহিলারাও বলবে না আহম বৈদ্যঃ, এমনি কল্পনা করে বলতে হবে। আহম আরক্ষকঃ, ছবিগুলো দেখে দেখে বলতে হবে। অস্তু, ভবান কহ। अहम वैद्यः। भवान कः। अहम अभियंता अहम शिक्षक अहम शिक्षकः। अहम अभियंता, अहम नर्तकः, अहम गायकः, अहम छात्रः, अहम न्यायवादी, अहम आरक्षकः अहम छात्र शिक्षकः। अहम कः। इदानीं भवन्तः इदानीं सर्वे इदानीं पृच्छन्तु। अहम वदामि। भवन कः अहम शिक्षकः। भवन कः। भवान कः। अहम छात्रः। भवन कः अहम कृषकः। अहम कृषकः। भवन कः सम्यक्। अहम तन्त्रज्ञः। अहम शिक्षिका, अहम वैद्या, अहम आरक्षिका, अहम गृहकर्त्री, अहम न्यायवादिनी, अहम गायिका, अहम अभियंत्री, अहम नर्तकी, अहम छात्रा, अहम तंत्रज्ञा। भवती का, আমি প্রশ্ন করছি, ভবতী কা। छात्रा अहम नर्तकी अहम न्यायवादी अहम आरक्षक अहम नर्तकी अहम गायिका अहम शिक्षिकाः अहम शिक्षिका। हाँ, म्यूट करते हैं। अहम शिक्षिकाः ना, अहम शिक्षिका, कारणं সেখানে বিসর্গ নেই, বিসর্গः नास्ति। अहम शिक्षिका एकवचने, अहम शिक्षिका। अहम शिक्षिका सर्वे उच्चैः वदन्तु। चित्रं पश्यन्तु, वदन्तु। आसन्दः आसन्दः चषकः पेटिका छुरिका माला वृक्षा কেউ কেউ উচ্চারণ করছেন কন্ডোলহ, 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 कंडोलः कंडोलः शुकः অগ্নিপেটিকা। সবাইকেই বলতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, অগ্নিপেটিকা। अंकनी
घड़ी अत्र घड़ी अस्ति अथवा घटी अस्ति? घटी হাতে যেটা আমরা পড়ি রিস্ট ওয়াচ, ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বলি আর কি, সেটা সংস্কৃত ভাষাতে হস্ত ঘটি। আর যেটা ওয়াল ক্লক, এটা হচ্ছে ভিত্তি ঘটি। ঠিক আছে, হস্তে যেটা আমরা পড়ি সেটা হচ্ছে হস্ত ঘটি, আর একটা যেটা ভিত্তি ঘটি। কুপি মানে বোতল, আর যদি জলের বোতল হয়, ওয়াটার বোতল হয়, তাহলে জলকুপি। लोकयानम ना, जयरा की है यानम, लोकयानम, बालिका वा बालिका शिक्षक वैद्य गृहं वा जलकूपी वा हस्तघटी वा शीतकं वा फ्रीज के बोले शीतकं। काकः वा काकः वा न, काकः न, शुकः। गजः वा गजः न, अश्वः। रवीन्द्रनाथः वा लेखकः वा चषकः वा छुरिका वा एकवारं सर्वे पृच्छन्तु, अहम् उत्तरं वदामि। गृहं वा पृच्छतु। गृहं वा चषकः जलकूपी वा हस्तघटी वा সকলকে এখানে বলতে হবে। হ্যাঁ, शुकवा हस्त
अश्वः वा विवेकानन्दः वा नर्तकी वा नर्तकी बा चषकः वा वृक्षः अस्ति फलं नास्ति जलम् अस्ति किन्तु जलं नास्ति तर्हि वदन्ति वा किं किम् अस्ति किं किं नास्ति वृक्षः अस्ति फलं नास्ति चषको अस्ति जलं नास्ति भवत्याः किं किम् अस्ति जलं नास्ति वृक्षः अस्ति फलं नास्ति छत्रं नास्ति छत्रः नास्ति छत्रं नास्ति अस्तु वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः तत्र अस्ति वृक्षः तत्र अस्ति युवकः कुत्र अस्ति अक्षरधाम कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति देवः कुत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति तर्हि सर्वे वदन्तु अत्र वदन्तु तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र द्वारा प्रश्नः भवति कुत्र द्वारा प्रश्नः भवति कुत्र देवः अस्ति कुत्र ईश्वरः अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति प्रधानमन्त्री कुत्र अस्ति प्रधानमन्त्री अन्यत्र अस्ति गंगा नदी कुत्र अस्ति गंगा नदी अन्यत्र अस्ति मृत्तिका कुत्र अस्ति मृत्तिका वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः सः वैद्यः तस्य नाम राजेशः कस्य नाम राजेशः तस्य नाम राजेशः सः शिक्षकः तस्य नाम प्रभाकरः कस्य नाम प्रभाकरः सः छात्रः तस्य नाम किशोरः प्रश्नं कुर्वन्तु सर्वे पृच्छन्तु कस्य नाम किशोरः कस्य नाम किशोरः तस्य नाम किशोरः एषः देवः एतस्य नाम कृष्णः एतस्य नाम कृष्णः कस्य नाम कृष्णः एतस्य नाम कृष्णः एतस्य नाम अब्दुल कलामः कस्य नाम अब्दुल कलामः एतस्य नाम अब्दुल कलाम एषः देशभक्तः एतस्य नाम भगत তাহলে সকলে বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো প্রশ্ন आम महोदय
सा वैद्या तस्याः नाम रमा। सा वैद्या तस्याः नाम रमा। सा वैद्या दूरे अस्ति, वैद्या दूरे अस्ति, रमा दूरे अस्ति। सा वैद्या, अतः बालकः वदति, बालकः किं वदति? बालकः वदति सा वैद्या तस्याः नाम रमा। सा वैद्या तस्याः नाम रमा। सा वैद्या तस्याः नाम रमा। कस्याः नाम रमा? तस्याः नाम किम्? सा शिक्षिका। सा शिक्षिका। तस्याः नाम प्रभा। कस्याः नाम प्रभा? तस्याः नाम किम्? सा छात्रा। तस्याः नाम सुमा। सा छात्रा। तस्याः नाम सुमा। कस्याः नाम सुमा? कस्याः नाम सुमा? तस्याः नाम सुमा। আমার উচ্চারণটা একটু শুনতে হবে, সেভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তস্যাহ নাম সুমা। প্রশ্ন করলাম তস্যাহ নাম সুমা। সুমা। তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, সকলে এবার ছবি দেখে বলতে হবে। सा वैद्या बोलते হবে, तस्याः नाम बोलते হবে। स्टार्ट। सा वैद्यः तस्याः नाम सा वैद्यः বলতে হবে, এইভাবে বলতে হবে। सा वैद्या तस्याः नाम रमा। कस्याः नाम रमा? कस्याः नाम रमा। প্রথমে বলে নিতে হবে সা বৈদ্যা তস্যাহ নাম রমা, তারপরে প্রশ্ন করতে হবে কস্যাহ নাম রমা। এইভাবে, ঠিক আছে? স্টার্ট। सा तस्य नाम रमा। सा शिक्षिका। तस्य नाम प्रभा। सम्यक्। तस्य नाम सुमा। एषा तपस्विनी। एतस्याः नाम शारदा। एषा तपस्विनी। एतस्याः नाम शारदा। कस्याः नाम शारदा? अर्थः स्पष्टः वा? अर्थः स्पष्टः वा? अहं पृच्छामि, अर्थः स्पष्टः वा? आम्। अस्तु। एषा गायिका। एतस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः। कस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः? एषा गणितज्ञा। एषा गणितज्ञा। अत्र गणित ह्रस्व इ भविष्यति, भवति।
अत्र किञ्चित् भ्रान्तिः अस्ति। अस्तु, एषा गणितज्ञा, एतस्याः नाम शकुन्तला देवी। एतस्याः नाम शकुन्तला देवी। कस्याः नाम शकुन्तला देवी? एतस्याः नाम किम्? देवी। चित्रं पश्यन्तु। प्रथमे चित्रे झाशीराणी लक्ष्मीबाई, अनन्तरम् एषा सुब्बलक्ष्मीः। तृतीय चित्रे अस्ति कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, अनन्तरं निर्मला सीतारामन, अनन्तरं हिमा दास, अनन्तरं शकुन्तला देवी, अनन्तरं ऐश्वर्या। इदानीम् अहं पृच्छामि कस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः? তাহলে বলতে হবে এতস্যাহ নাম। সকলকে ভাবতে হবে যে আমার কাছেই রয়েছে সুব্বলক্ষ্মী, ছবিগুলো আমার কাছে রয়েছে, দূরে নয়, কাছে রয়েছে। আমি কাছের কথা বলছি, ঠিক আছে, কাছে রয়েছে। তাহলে বলতে হবে, আমি প্রশ্ন করলাম কি, কস্যাহ নাম সুব্বলক্ষ্মীः? এতস্যাহ নাম সুব্বলক্ষ্মীः। 2 নম্বর ছবিতে এতস্যাহ নাম সুব্বলক্ষ্মীः। तस्याः नाम शुभलक्ष्मी। ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ, ছবির উপরে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করতে হবে। নিজের নিজের জায়গা, নিজের মোবাইলে ছবির উপরে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করতে হবে। अस्तु, अहं पृच्छामि कस्याः नाम ऐश्वर्या? एतस्याः नाम उत्तमम्। कस्याः नाम शकुन्तला देवी? कस्याः नाम हिमा दासः? कस्याः नाम लक्ष्मीबाई? कस्याः नाम सुषमा स्वराजः? म्यूट करो।
अस्तु दशरथः पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः कस्य पुत्र अस्तु दशरथः पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः शिवः पुत्रः गणेशः शिवस्य पुत्रः गणेशः दशरथः दशरथस्य शिवः शिवस्य पाण्डुराजः पाण्डुराजस्य वसुदेवः वसुदेवस्य विन्दुसारः विन्दुसारस्य रावणः रावणस्य रावणः पुत्रः अक्षः रावणस्य पुत्रः अक्षः अस्तु तर्हि अहं वदामि दशरथः पुत्रः रामः सर्वे वदन्तु दशरथस्य पुत्रः रामः एवं वदन्तु সবাই বুঝতে পেরেছেন महोदय सर्वे अवगच्छन्ति वा दशरथः पुत्रः रामः शिवः पुत्रः गणेशः पाण्डुराजः पुत्रः अर्जुनः अर्जुनः अर्जुन इति न अर्जुनः अर्जुनः विसर्गः अस्ति विसर्गः শুনুন यदि विसर्गः अस्ति তাহলে কি উচ্চারণ হবে अर्जुनः 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 अर्जुन এরকম উচ্চারণটা নয় অর্জুন তো তাহলে বাংলায় উচ্চারণ হয়ে গেল তো বাংলায় নয় যেহেতু এখানে একটা বিসর্গ রয়েছে এই কারণে উচ্চারণটা হবে अर्जुनः पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः पुनः वदन्तु আমি কি এইভাবে উচ্চারণ করলাম অর্জুন আমি কি এইভাবে উচ্চারণ করছি আমি তো বারবার বলছি যে আমারটা আগে শুনে নিতে হবে আমি তো একবার উচ্চারণ করছি না আমি তো অনেকবার উচ্চারণ করছি অর্জুন আমি কি এইভাবে বলছি আমি তো এইভাবে বলছি না পাণ্ডুরাজः পাণ্ডুরাজस्य পুত্রः अर्जुनः আর আমি যদি এইভাবে বলি উচ্চারণটা করি পাণ্ডুরাজः পুত্রः अर्जुनः এভাবে উচ্চারণ হয় না पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः आम् आम् কারো কোনো অসুবিধা वसुदेवः पुत्रः कृष्णः बिन्दुसारः बिन्दुसारः पुत्रः अशोकः रावणः पुत्रः अक्षः এবার উল্টো দিক থেকে বিপরীত ক্রমে বয়ম বদামः রামः পিতা দশরথः তাহলে আমরা বলবো রামस्य পিতা দশরথः দশরথ অথবা দশরথः रामस्य पिता दशरथः
गणेशः पिता शिवः। गणेशस्य पिता शिवः। अर्जुनः पिता पाण्डुराजः। कृष्णः पिता वसुदेवः। वसुदेव एव न वसुदेवः वसुदेवः। कृष्णस्य पिता वसुदेवः। हाँ उत्तमम्। अशोकः पिता बिन्दुसारः। अक्षः पिता रावणः। रावणः सम्यक्। तर्हि दशरथः दशरथस्य शिवः शिवस्य दशरथः दशरथस्य शिवः पाण्डुराजः पाण्डुराजस्य वसुदेवः बिन्दुसारः रावणः रामः रामोशो इति उच्चारणं मास्तु। रामस्य गणेशस्य गणेशः अर्जुनः कृष्णः अशोकः কারো কোনো অসুবিধা আছে? না মহোদয়। परशुरामः शिष्यः कर्णः। परशुरामस्य शिष्यः कर्णः এভাবে বলতে হবে একই রকম ভাবে। अस्तु परशुरामः शिष्यः कर्णः। द्रोणाचार्यः शिष्यः एकलव्यः। रामकृष्णः शिष्यः विवेकानन्दः। वसिष्ठः रामः। बलरामः शिष्यः दुर्योधनः। आदिशङ्करः शिष्यः पद्मपादः। इदानीं विपरीत क्रमेण वयं वदामः। कर्णः गुरुः परशुरामः। कर्णस्य गुरुः परशुरामः। एकलव्यः गुरुः द्रोणाचार्यः। আবার কে উচ্চারণ করলো? দ্রোণাচার্য। এইভাবে উচ্চারণটা কে করলো? দ্রোণাচার্য। আর গুরুহু উচ্চারণটা হবে গুরুহু। গুরুহ না, গুরুহু। एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः। एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः। विवेकानन्दः गुरुः रामकृष्णः।
विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्ण रामः गुरुः वसिष्ठः रामः दुर्योधनः गुरुः बलरामः बलरामः पद्मपादः गुरुः आदिशङ्करः आदिशङ्करः सम्यक् सर्वे तर्हि उच्चैः वदन्तु परशुरामः परशुरामस्य द्रोणाचार्यः द्रोणाचार्यस्य अस्तु परशुरामः द्रोणाचार्यः रामकृष्णः वसिष्ठः बलरामः आदिशङ्करः कर्णः एकलव्यः विवेकानन्दः रामः दुर्योधनः पद्मपादः दशरथस्य पत्नी कौसल्या कस्य पत्नी कौसल्या कस्य पत्नी उमा कस्य पत्नी कुंती पाण्डुराजस्य पत्नी कुंती আমি প্রশ্ন করলাম अहं क्षामि कस्य पत्नी कुंती अरे তাহলে কি হবে উত্তর कुंती कस्य पत्नी सुभद्रा कस्य पत्नी अरुंधति कस्य पत्नी मंदोदरी আমি যদি বলতুলি তাহলে ক্লাস চলে যাবে ফোন করো 9641577216 म्यूट যদি তুলি আমার ইস্যু চলে যাবে म्यूट 9641 म्यूट कर शर्मिला देवे म्यूट कौसल्या इदानीं विपरीत क्रमेण किञ्चित् भिन्ना अस्ति कौसल्या पतिः दशरथः कौसल्यायाः पतिः दशरथः उमायाः अस्तु सुभद्रायाः सुभद्रायाः अस्तु कुन्त्याः अरुन्धत्याः मंदोदर्याः तर्हि कौसल्यायाः पतिः दशरथः कस्याः पतिः दशरथः कौसल्यायाः पतिः दशरथ অসুবিধা আছে কৌশল উচ্চারণটা কি হলো আমারটা শুনে নিতে হবে কৌশল্যায়াহ
कौसल्यायाः पतिः दशरथः उमायाः पतिः दशरथः शिवः तर्हि उच्चारणे कारो असुविधा আছে कौसल्यायाः कौशल्यार पति दशरथ कौसल्यायाः पतिः दशरथ তাহলে যেগুলো একটু মন দিয়ে শুনে নিতে হবে তাহলে যেগুলো আকারান্ত শব্দ রয়েছে কৌশল্যা উমা সুভদ্রা সেগুলো কি হচ্ছে কৌশল্যায়াহ উমায়াহ সুভদ্রা প্রথমে কি বললাম সুভদ্রায়াহ স্পেলিংটা কি হচ্ছে স্পেলিংটাকে বলতে পারবে স্পেলিং কে বলতে পারবে স্পেলিং কে বলতে পারবে সুভদ্রার স্পেলিংটা সুভদ্রায়াহ নামটা কি হবে दंतस्व ऋषु भ द्वैरफल आकार उन्तुस्त आकार विसर्ग पुनः एकवारं वदतु पुनः